भगवान श्रीकृष्ण बाणी आम जीवन को आगक बढ़िबारे सहायता करिथाए। श्रीकृष्ण बाणी अनुजाई दुख संपर्क रे आज आमे किछि जानिबा। जेउ माने तुमको छाड़ी देइछंती से माने तुमर सहयात्री नुहंती। जेउ माने जीवन रे तुमको छाड़ी चली जाइछंती से माने तुम पई तैयारी होई नथिले, तेणु ताहाको दुख कर नाही। एहा एक जीवनर अंश। दुख एक परीक्षा, एहाको जीतिबारे ही तुमर शक्ति अछि। मनुष्य जीवन रे दुख आसीबो, किंतु जेउ माने एही परीक्षा को जीति पारंती से माने ही असली जीवन रे सफलता पांती। जदि आमे अधिका आशा रखिबा ताहले निश्चित रूपे एक दिन आमे दुखित हेबा। जेउ माने तुमको जीवन रे छाड़ी चली जाइछंती से मानको मने करी दुखित हेबा उचित नुहे। एही जगत अस्थायी अटे। एठी किए केते बेले काहाको छाड़ी चली जाई थाए, एहा एक नियम अटे। सेथिपाई दुखित हेबा उचित नुह। जेउ दिन तुमे निज नियति को मने पकाइबो सेही दिन दुख नष्ट होई जिवो। मनुष्य जेतेबेले निज नियति रे भरोसा करिवो तापरि से जीवनर कौनसी परिस्थिति को दुख भाविबो नाही। दुख एक अनुभव, एहाकू एड़ाई देबा उचित। जेतेबेले आमे दुख को अनुभव करिबा एहाकू शेष करी आगकू बढ़िबा को चेष्टा करिबा, तेबे दुख आमको बांधी पारिबो नाही। श्री कृष्ण तांको बाणी रे कहिसंती एही जगत ही अस्थायी, तेणु एठी घटुतिबा घटना गुड़िक मध्य अस्थायी। जेतेबेले जीवन रे किछि खराब घटे ताहाकू अस्थायी भाबी आगकू बढ़ंतु, कारण एहा दीर्घ समय पर्यंत रही न थाए। निज कर्म एवं धर्म रे अन्य मानक ठारू किछि आशा रखंतु नाही। मनुष्य जेतेबेले निज कर्म एवं धर्म रे एकाग्र होइताए सेही समय रे से अधिक आशा रखिबा बंद कर देई थाए। जीवन रे केही काहार नुहंती एवं केउ दिन कोन घटिबो एहा केही जानि नाहंती। एही सत्य निज जीवन रे अनुसरण कले आमे केबे मध्य दुखित हेबा नाही। जदि आपण श्री कृष्ण जीवन को भल भाबरे अध्ययन करिवे तेबे देखि पारिबे जे से केते पीड़ा एवं दुख भोग करथिले। श्री कृष्ण निजे दुखमय जीवन जीवंत करथिले, अपमान सहिथिले, किंतु से केबे दुख रे भांगी पड़ी नथिले। श्री कृष्ण जीवन रे बहुत दुख सहिथिले, किंतु तांकर आत्मबल एवं ज्ञान तांको केबे भांगिबाकू देई नथिला। आमे तांकर उपदेश को अनुसरण करी चालिले जीवन रे दुख को जीति पारिबा। श्री कृष्ण गर्भरे थिबा समयरु दुख आरंभ हो जाइतिला। तांकर जन्म मथुरा राज्यर कारागार रे होइतिला, कारण कंस तांको मारिबाकू चाहिथिले। जन्म परे तांकर जीवनर सुरक्षा पाई सेमानंकु गोकुल नहीं जाई यशोदा एवं नंदक द्वारा लाड़ित होइथिले। जेउ दिन तुमे निजर दुख को शक्ति रे परिणत करिवो सेही दिन लोके तुमको बुझिबाकू आरंभ करिवे। जेउ माने तुमको निराश करिसंती से माने दिने एहा देखिबे जे तुमे केते शक्तिशाली होई जाइछो। जीवन दुख देउछि, किंतु एहा तुमको जीतिबार रास्ता मध्य देखाउछि। निजको हार मानंतु नाही। एक दिन आसीबो जेतेबेले तुमे एही दुख को मने पकाइबो एवं हसिबो, कारण एही दिन तुमको शक्तिशाली करि देइथिला। मु मो जीवन रे अनेक परीक्षा देखिछि जहा मते दुखित करिथिला, किंतु आज सेही दिन गुडी को मु धन्यवाद जणाउछि, कारण सेही दुखर दिन आसीथिला बोली आज मु शक्तिशाली होई पारिछि। जेउ लोक तुमको दुख देइछि से माने असल रे तुमको शक्तिशाली करि देइछंती। निजर दुख को असुस्थता भाव नहीं। यह हेउछि एक शिक्षा जहा तुमको जीवनर रास्ता देखाई थाए। जदि तुमे दुख भोग करुछ ताहेले मने रख तुमर जीवन रे एक नुआ अध्याय आसीबाकू जाउछि। दुख केबे जीवनर शेष अटे नाही। एहा हेउछि एक नुआ स्तर को जिबार प्रस्थान। सफलता तांकु मिले
ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ହସିଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତମକୁ ଅପମାନିତ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମର ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଦେଖେଇ ଦିଅ ଯେ ତୁମେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଯେଉଁ ଲୋକ ତୁମକୁ ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସଫଳତାରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଦିନେ ଏମିତି ହେବ ତୁମର ଅତୀତର ଦୁଃଖ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତର ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଏକ ଅଂଶ ହେବ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ନିଜକୁ ଦୁଃଖରେ ହସେଇ ପାରିବ ସେଇଦିନ ତୁମେ ଏକ ନୂଆ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପାଇବ। ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ତୁମକୁ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦିନ ଆସିବ ତମକୁ ଭଲ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ସଫଳତା ମିଳିଲେ ହିଁ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସଫଳତା ପାଇବା ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଜୀବନ ଜିତିବାର ଏକ ଶୈଳୀ। ଏମିତି କାମ କର ଯିଏ ତୁମକୁ ଏବେ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦିନେ ତୁମର ସଫଳତା ପାଇଁ ତାଳି ବଜାଇବେ। ଦୁଃଖ ଏକ ମହାନ ଗୁରୁ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ଭଲ ରୂପେ ନେଇପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଏମିତି ଏକ ଅନୁଭବ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ଅଂଶ ଅଟେ। ଯଦି କେହି କହିବେ ଯେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ ଯାହା ଆମକୁ ଜୀବନର ଅସଲି ଅର୍ଥ ବୁଝାଇଥାଏ। କେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ଅନୁଭବ କରିଥାଉ ଯାହା ଆମକୁ ମନରେ ଦୁଃଖିତ କରିଥାଏ। ଲୋକମାନେ କେବେ ବି ତୁମକୁ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏମିତି କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଠିକ ଅଟେ। ଯଦି ତୁମେ କିଛି ଭଲ କର ଲୋକେ କହିବେ ଯେ ଏହା ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି ତୁମେ କିଛି ଖରାପ କର ଲୋକେ କହିବେ ଯେ ତୁମେ ଅସଫଳ। ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଆଶା ନ ରଖି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ। ଲୋକମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ତୁମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗଢିବ ତାହା ତୁମର ନିଜର ଅଭିନନ୍ଦନ। କେବେ କେବେ ଆମେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମର ଅନୁଭୂତି ବୁଝିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅନୁଭବ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଭାଗ କରିଥାଉ ସେମାନେ କେବେ କେବେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ବଡ଼ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛ ଯେଉଁଠି ତୁମକୁ ଲାଗିବ ଯେ ତୁମର କିଛି ନାହିଁ ସେହି ସମୟରେ ମନେ ରଖ ଏହା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ତୁମେ ଏବେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛ ଏହା ହେଉଛି ତୁମ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅନ୍ତିମ ନୁହେଁ। ଏକ ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ କରିବ ଏବଂ ହସିବ। ଏହି ଦୁଃଖରେ ନିଜକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁଃଖକୁ ନିଜର ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କର। ଯଦି କେହି ତୁମକୁ କନ୍ଦାଇଛି ତାହେଲେ ଏହି କନ୍ଦାଇବାକୁ ଏକ ପ୍ରେରଣା କର। ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ତୁମର ଏକ ଅବସର ଅଟେ ନିଜକୁ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ନେବାକୁ। ତୁମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଦିନ ଦେଖୁଛ ଏହା ମାତ୍ର ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ। ଦିନେ ଏମିତି ହେବ ତୁମର ସଫଳତା ଆସିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଆଜି ଯେତେ ଦୁଃଖିତ ଅଛ ଏହା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅବସ୍ଥା। ନିଜକୁ ତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁଃଖକୁ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ।